नमस्कार ज्योतिष चर्चार आउ एक अध्याय को आपण मानकु मु बहुत बहुत स्वागत करुछि। आर्थिक रूप से संपन्न होगाकू कहार इच्छा न थाए। प्रतिटी व्यक्ति मन में अभिलाष रहे जे मु आर्थिक रूप से सबल हेबी, निजे आ निजर परिवार मंगल करी। से क्रम रे आमे आज जानिबा कन्या राशि और कन्या लग्न विषय रे। कन्या राशि आपनक जीवन रे धनर स्थिति कौन अच्छी, केउं दिगरु आपनको धन मिलिबाकु जाउछि, केउं दिगरु आपनको लाभ मिलिबाकु जाउछि, धन मिलिबार माध्यम किए, एते खर्च जो आपण करूछंती से खर्च को रोकिया पई कोन प्रतिकार अछि, से सबु विषय रे आज आमे जानिबा। से कोन प्रतिकार ताहा तो जानिबा वर्तमान ता आगरु आपण माने जो माने ज्योतिष चर्चा सहित जड़ित अछंती से माने प्रथमे चैनल को लाइक करंतु, चैनल को विजिट करंतु आ सब्सक्राइब करंतु। जो माने मोर चैनल को विजिट करूछंती, सब्सक्राइब करूछंती, लाइक करूछंती से मानको मोर अनेक अनेक शुभकामना। आर्थिक संपन्नता और धनर परिपूर्णता पाई आमको सबुबले ध्यान रखिବାକୁ पड़िबो जे हमर वित्त मंत्री के। एही स्थानरू आमे धनर दिग, ए स्थानरू आमको लाभर दिग भी जना पड़े। आउ केउ पटे हमर धनर व्यय अधिक हबो से कथा मध्ये जना पड़े। आउ केमिति आमे धनर प्रोग्रेस करि परिबा से कथा भी जना पड़े। जदि आमे प्रथमे आपन को लग्न को देखिबा तबे कन्या राशि और कन्या लग्नर व्यक्ति माने आपणकर राशि स्वामी होचंती बुध आउ लग्न स्वामी भी बुध। बुध निजर धनर दायित्व शुक्राचार्य को देइछंती। द्वितीय घर आमर जमा पुंजी बा संचित धनर घर। एमाने निज कर्म क्षेत्ररू निजर धन प्राप्ति सर्वाधिक करथांती। पूर्व पुरुषर संपत्ति मिलिले मध्य एमाने निजर काम निजे करिवाकू पसंद करथांती। एमाने निज काम रे निजे विश्वास करती। आपणकर द्वितीय घरे 7 नंबर राशि रही। आपणक द्वितीय घरे 7 नंबर राशि पड़ुछि। 7 नंबर राशि को तुला राशि कहती। 7 नंबर राशि रही तुला राशि। तुला राशि स्वामी शुक्राचार्य पश्चिम दिगरू धन पाइबार संभावना बेसी देखा दउछि। पश्चिम दिग ही आपणकर धनर दिग। एइटा तो गला धनर दिग। तापरे लाभर दिग आमे जानिबा। 5 टंकार जिनस जदि 5 टंकार बिक्री हैला सेटा हमर धन। किंतु 5 टंकार जिनस किणी आमे जदि 10 टंकार ताको बिक्री करले से 5 टंकाटा जो बळिला से 5 टंकाटा आपणकर लाभ। जेमिति आमे लाभ जानिले तेणु जातकर मध्ये गोटे लाभ घर अछि। आपणको जातकर लाभ घर होछि एकादश भाव। एकादश घर को आमे लाभ घर कहिथाओ। लाभर दिग बा इनकम दिग कहा जाए। एकादश घर को लाभर स्थान रे कर्कट राशि पड़ुछि। कर्कट राशि रे बा कर्कट लग्न रे चंद्रमा होचंती मुख्य ग्रह बा चंद्रमा होचंती कर्कट राशि रो स्वामी। चंद्रमा जल को रिप्रेजेंट करती। जलर दिग सबुबले उत्तर दिग को बुझाए। तेणु उत्तर दिगरु ही आपन को लाभ मिलिबो। आपण जोठी जन्म होइचंती सेठारे देखि परिबे, नचत जेउठारे वर्तमान अछंती सेठारे भी देखि परिबे। किंतु बेसी भल हबो आपण बहुत दिन धरी जो स्थान रे अछंती सेठारु उत्तर दिग को देखंतु। उत्तर दिग बा पश्चिम दिगरु आपण को धन प्राप्ति बेसी हेबार देखा जाउथो। तेणु सबुबले आपण निज कार्य सिद्धि पाई एई दुईटी दिग को बेसी प्राधान्य दियंतु। धन विषय सबु प्रकार स्थिति गोचर रे केमिति अछि जानिबाकू आपण द्वितीय घर को देखंतु। द्वितीय घर स्थिति अनुसार आपणकर धन घर स्थिति रहिबो। तापर जदि आमे जानिबा जे धन पाइबार माध्यम कोन हबो ताहले धन पाइबार जिनसटा आम पई सरल हे जिवो। धन पाइबार माध्यम आमे जदि देखिबा ताहले द्वितीय घरे 7 नंबर राशि पड़ुछि। 7 नंबर राशि को आमे कालपुरुष कुंडली रे मैरेज बा दाम्पत्य जीवन विषय कही था बा दाम्पत्य जीवन विषय 7 नंबर राशि रो आमे जानू। सेटा डेली इनकम विषय भी आमे 7 नंबर राशि को देखि थाउ। तापर आमे पार्टनरशिप बिजनेस जो माने करूछंती तांकर मध्ये 7 नंबर राशि सहित संबंध रही थाए। तेणु जदि आमे धन पाइबार माध्यम विषय जानिबा तेबे निज जीवन साथी हो बा निज जीवन संगिनी हो तांको सह जड़ित रहिले धन प्राप्ति रहिबो।
କାରଣ 7 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଭାବ। 7 ନମ୍ବର ରାଶି ତୁଳା ରାଶିରେ ଆମେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଦେଖୁ। ତେଣୁ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀ ନିଜ ଜୀବନସଙ୍ଗିନୀ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ରାଶିରୁ ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ ବିଷୟରେ ଦେଖିଥାଉ। ତେଣୁ ମ୍ୟାରେଜ ରିଲେଟେଡ଼ କାମକୁ ବି ଆପଣ ଭଲ କରିପାରିବେ। ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନିଆଲ ସାଇଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି 7 ନମ୍ବର ରାଶି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେ କାମ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତା ସହ ବାହାଘରରେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର କାମ ରହେ, ସେ ପାର୍ଲର ହେଉ କିମ୍ବା ଲାଇଟ୍ ସଜା, ଫୁଲ ସଜା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ହେଉ, ସେସବୁ କାମ କରିପାରିବେ। କ୍ୟାଟରିଂ କାମ ବି କରିପାରିବେ। ଏସବୁ କାମ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଲାଭ ହେବ। ଏସବୁ କାମ ବି ଆପଣ ଭଲ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଲାଇଟ୍ ଡେକୋରେସନ୍, ପାର୍ଲର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଫୁଲ ବିଜନେସ୍ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍, ଡେଲି ବ୍ୟବସାୟ, ଡେଲି ଟଙ୍କା ନେଣ ଦେଣ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଭଲ ଏଥିରେ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ତେଣୁ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଧନ ତ ଆସିଲା, ଖର୍ଚ୍ଚ କେମିତି ରୋକିପାରିବା। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଦେଖାଯାଇଛି ଆମର ବହୁତ ଧନ ଇନକମ୍ ଆମେ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ପରି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି, ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ବି ବଞ୍ଚୁନି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ଘର ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଘର ଆମ ଜାତକରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ କୁହାଯାଏ। ଆମେ କନ୍ୟା ରାଶି ବା କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛେ। ତେଣୁ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ବା କନ୍ୟା ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘର ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି। ତେଣୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରକୁ ରୁଲ୍ କରୁଛନ୍ତି 5 ନମ୍ବର ରାଶିର ସିଂହ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ 5 ନମ୍ବର ରାଶିକୁ ରୁଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରକୁ ରୁଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା। ସିଂହ ରାଶି ପଡ଼ୁଛି ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଯିବେ ଯେ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ରିଲେଟେଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ ଏସବୁ କାମ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇଟା ଆମେ କରିକି ପସ୍ତେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସବୁକିଛି କରିକି ପରେ ପସ୍ତେଇବେ। ତେଣୁ ଜଲ୍ଦି କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁନି, ନଚେତ୍ କୌଣସି ବଡ଼ ଧନହାନି ଆପଣଙ୍କୁ ରହିପାରେ। ଯେହେତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ପଞ୍ଚମ ରାଶି ପଡ଼ୁଛି, ପଞ୍ଚମ ରାଶିରୁ ଆମେ 5 ନମ୍ବରରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଥାଉ? ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ବା ସନ୍ତାନ ବିଷୟରେ, ତାପରେ ବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଉ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ 5 ନମ୍ବର ରାଶିରୁ ଜାଣିଥାଉ। ତେଣୁ ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଯେହେତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ପଞ୍ଚମ ରାଶି ପଡ଼ୁଛି, ଏହିସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବେଶୀ ହେବ। ଆପଣ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରେମିକ ବା ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହିବ। ତେଣୁ ଗୋଚରରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ଘରକୁ ଯିବେ ସେହି ଘର ରିଲେଟେଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଯଦି ଗୋଚରରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଯିବେ, ତେବେ ଆପଣ ପରିବାର ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଯଦି ପଞ୍ଚମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ସପ୍ତମ ଘରକୁ ଯିବେ, ତେବେ ଆପଣ ନିଜର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବା ନିଜର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ନବମ ଭାବକୁ ଯିବେ, ତେବେ ଆପଣ ପିତାଙ୍କ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ବା ନିଜର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଉପାୟରେ ଆମେ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଦେଖିଥାଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଅନନେସେସାରୀ ଗୁଡ଼ିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଟିପ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ସେ ପଇସାକୁ କୌଣସିଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ସେ ପଇସାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ ବା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପଇସାଟା ଡବଲ ହେଇକି ମିଳିବ। ସେ 5 ବର୍ଷ ହେଉ 7 ବର୍ଷ ହେଉ ଯେତେ ସମୟକୁ ଆପଣ କରିପାରିବେ ସେଇଟା ନିବେଶ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପଇସାଟା ଡବଲ ହେଇ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଚାଲିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ସେଇଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟକ୍ରମେ ମିଳିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଯାହା ବି କରିବେ ବାର୍ଥ ଚାର୍ଟକୁ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ କରିକି କରିବେ। କୌଣସି ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟକୁ ଯଦି ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ନିଜର ବାର୍ଥ ଚାର୍ଟ ଦେଖି ନିଜର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଥରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପଇସା ସବୁକିଛି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛିକୁ ଆପଣ ପଇସା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଖକୁ ଆଣିପାରିବେ।
तापर आमे जानिबा धन वृद्धि पई आमे कोन करबा उचित। आम पाखकू टंका आसिला से टंका को आमे खर्च न करी आमे धन को इन्वेस्ट कलु तापर आमे से धन को आमे केमिति वृद्धि करि परिबा। धन वृद्धि करिया पई आमे प्रथमे द्वितीय घर को देखि थाउ। द्वितीय घर होची धनर बा पुंजीर घर आमर संचित धनर घर होची द्वितीय घर। धन घर स्वामी आपणकर शुक्र। पश्चिम दिग अर्थात तुला राशि दिग होची पश्चिम दिग तेणु एई दिगरे किछि धन संचय करंतु। कोनोसी रेशम धड़ा कपड़ा रे किछि टंका बांधिकी पश्चिम दिगरे रखंतु। सेटा 5 टंकिया 10 टंकिया कॉइन भी हेई पारे किंबा कोनोसी लोट भी आपण ता भितरे कोनोसी नोट भी आपण ता भितरे रखि पारंती। रखिकी पश्चिम दिगरे ताकू रखंतु। आ गोटे मास कि 2-4 मास अपेक्षा कर 2-4 मास पर देखंतु धीरे धीरे आपण को धन वृद्धि होबार लागिछि। धन केमिति से टंका रु आपण को किंतु आपण देखिबे निजर इनकम रे आपण वृद्धि हेबो। आपण संचित धन रे भी वृद्धि होबार देखा जाउछि। तेणु ये थिला कन्या राशि विषय। जदि आपन को मो वीडियो भल लागुछि आपन को मो वीडियो बुझेवा शैली आपन को पसंद आछि तेबे वीडियो को लाइक टे करंतु। ज्योतिष चर्चा सह जड़ित रहंतु। ज्योतिष चर्चा को विजिट करंतु। ज्योतिष चर्चा को सब्सक्राइब करंतु। जदि आपन ज्योतिष चर्चा सह जड़ित रहिबे आगु बहुत भलो भलो वीडियो आपन पई मो नै आछि। वीडियो जदि भल लागुछि लाइक करंतु शेयर करंतु। तेबे आसंता कली देखाबा रहुछि। नमस्कार।